السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ውድ የኑራ ቻናሌ ፋሚሊዎች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እንኳን ለኢድ ያደረሳችሁ። 1447ኛው ሮመዳን ኢድ አደረሳችሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን እንላለሁ። بالعامنتم بخير. عيد مبارك علينا عليكم إن شاء الله سنة طيبة كله أنتو. لايك شير سبسكرايب اشتراك لايك تعليق ايش باقي. اهلا وسهلا نورتوني عندي. تعالوا العيد በመዳም ኩሽና ይሄን የሚመስል ኢድ እያሳለፍኩ ነው። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ።